Mama May. Kanina ko pa tinatawag si Mother, hindi niya ako pinakikinggan. Hindi niya ako naririnig kasi busy sa cellphone. Mother. Mother. Ay tapos, diba? Oh, nagka-wifi lang, adik na sa cellphone. Mother. Mother. Ay tapos, Mother. Ala. Ay tapos. Mother. Ay tapos. Mother. Ay, saka lang ako narinig. May bago kang 5, ma'am? Bagong 5? Ay tapos. Ma'am, may bagong 5 ka? Ma'am. Ay tapos. Hoy. Ay. Mother. Ay, hilingan na baya. Ay. Anong pinapanood nito? Ano pinagdadala mo po? Ay tapos, si Rapi Tulpo. Ay, dun mo si Rapi. Sabi ko kung may bago ka pong 5. Ay tapos, adik pa more.